Bienvenue sur Qui vu Report. 75 T, le grand titre. Le mouvement CPLC/FABBA affirme avoir repoussé une attaque visant ses positions dans le secteur de Lulenge, notamment à Kabenja, Natulonge et Roimabouye, situés dans la localité de Kissania, groupement de Bazi-Mouniac-Assoud, le vendredi 24 juillet 2026, vers 3 heures du matin. Selon ce communiqué, les assaillants, présentés comme appartenant à la coalition AFC/M23, Twigwaneo, RED Tabara, FNL Zabampema, ainsi que leurs alliés, se seraient heurtés à une forte résistance des combattants du CPLC/FABBA. Le communiqué indique également que les opérations auraient été dirigées par le général Hassani Mbakani Célestin, dont les forces auraient repoussé l'attaque et poursuivi les assaillants dans cette zone. Toutefois, ces informations proviennent du CPLC/FABB-A. C'était l'actualité sur Qui vu Report 75 TV. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez, commentez et partagez cette vidéo afin d'informer le plus grand nombre de Congolais. RDC. Plus de 10 personnes tuées dans une nouvelle attaque attribuée au ADF à la frontière entre Mambasa et Beni Plus. De 10 personnes ont été tuées lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans une zone d'exploitation minière située à la frontière entre les territoires de Mambasa, dans la province de l'Ituri, et de Beni, au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Selon les premières informations, les assaillants ont fait irruption dans cette zone et ont attaqué des civils. Plusieurs personnes ont perdu la vie, tandis que d'autres ont fui pour échapper aux violences. Le bilan exact des morts et des blessés reste en cours de vérification par les autorités compétentes. Les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette attaque, alors que les opérations visant à rétablir la sécurité dans cette région se poursuivent. Kusagizi hadi afika nakata vile watu banatoka kumgine ya mbele baenda tena kwingine ya mbele, banatoka hapa tena banaenda pale, biko naenda biko na avance mbele, hakuna hata mwaya kubazuia hata maana donge hapo banakuya banaua hapa tena banaenda mbele banaua, hata batafata semene biko naenda kumigine ya kufatana na hakuna mtu kubazuia. Gouvernement iko tu incompétent bien kabisa. Donc gouvernement haiko hata mesi akaona hata gouvernement hivi mwinji parce que batu biko na kufa amwa tingi kwa tukusema iko vita ya soldat na soldat mena raia hana probleme est-ce que ida mwenye batu biko na mwanga kule nye biko na mwanga kudonki wetu donc si hatuna donge hatuna si rezo ya kuwa damu hapo omwetu si ndio bakwe na uwa mesi tusiwo. Sasa hizi tunaona tuko hapa Muituri. Buku banakatala na bazalendo basionekane. Huku basa mabata kutumika na bazalendo. Hapana, huko hakuna vile. Donge tuko tu mwingine. Iko tu bale ba M23 bale ba zamani balikuwa mixe mu gouvernement. Manjo bebiko natumika tu. Ndio hakuna utofauti ya M23 wa leo na M23 ule wa juzi ama wa ile siku nyingine. Bote ko bamoya tu. Ndio bana tuko engombeta mpaka donge biko natusabote ngalesa ulegeza wanamchinja pale wanatusabote na gouvernement basoda biko na viona watu bakubwa wote biko na viona biko na cha kusema havana cha kusema parce que biko bloqué hata peuple aussi mama gisi ndio wanasema pale biko sikilizana huko ma groupe za huko deja pata ni créer dossier moi mpaka niende Mombasa wanifunge tu mtu siseme donge huko tuko siseme ukisema unasema bana créer dossier je vous fais nini ufungiwe bana kunyamazisha ama bana kuwa naso unaenda igizo ile mgeto wanamwasi bale muazi bale bao bale jana tena ubesikia tena deja sasa igizo tu kunaongea ba deja bamefika tena mbele kumgini pale banitaka makumoni unasikia deja marimere ke ba amefika na pale tena batatoka pale bana avance tena mbele tu mbini tu yenye iko namna 10 km 5 km bana avance tena wanafika na pale wanafanya ile même désordre gouvernement inalala hapo tu biko kule kukula kufa nini hapo unachunguza eski batoto hapo juu hapa kufaka mwezi ma probleme na mwezi magere ndio maana hapo banakuwaka tu na biko huru juu hapo tunabadiliaka me hapo hawezi kutufundisha kulia na hapo kunalia hapo biko bie biko muraha
hawezi kutusaidia kulebea mtu mwenye haiko na alia hawezi kufundisha kisi mtu analia kajue na hana maumivu. Mais hii ni regrettable quand même, si vitu kuna gouvernement tuko irresponsable sana. Bangalie kwanja giza ya kufaa hii maprobleme bache kuua watu kwanja. Dongi inji nakosa mambo vyote na amani kuishi ni lazima kwanja. Omata mtu anakuwa na kosoa vingine vyote mekwanja mtu niko na droit ya kuishi. Unaona jokupa utaingia utakucha utaingia unakucha. Bafatake tuambie chenye viko kwa sababu si yetu saka uisha tunafuata jua kitu ule kuona vicha watu wataisha kabla basi sasa ziko pale sipote iko natumika na M23 deja pale kama M23 isimame eache kugombana mimi kuna viko na watu deja pale viko na ganye kule M23 kuna ganye paske wanapenda wakose susia bone kutumbaliza kisha pale tengine raia njenye wakitia kati yetu batudomine unaendo njo mamwae zote kule kwa M23 huko hakuna nao mamwae waangalie kwanza kama wataleta ndugu mamwae komsa na huko sio bote tuko raia ama kama mkongo mko ba benye viko benye wanasauli kana biko mungu marebelize ziko na watu zenye ziko autorize na zenye haziko autorize banafuata tuambie tunafuata jua tuseme hapa viko tu autorize kutoa tuko mangombe zabo tuko mambuzi zabo tunayua mtu anakufaka nasa yua nasa sikia na kweli halo ya rivière Mai Mingi. Ndio hapa kwenye tunafika deja mnamwona administrateur pamoja na colonel banaanza deja kujiprepare juu ya kuangalia situation ya eneo limite yetu kwenye naishia kukilalo unafika kukilalo ya Mai Mingi entre territoire ya Shabunda na territoire ya Walungu. Tunampokea baba administrateur Konga Muzalia Rafael, chef de groupement wa Bamuguba Side, mwenye kukutanisha territoire ya Shabunda na territoire ya Walungu, Kanganyo Laisi Pierre Kasketi, na mwenye kusema ni premier suppléant Musigwa Tambwe Joseph wa honorable Wenda Mukangwa Placide. Tunaona colonel Full Bauma mwenye kuwa na jeshi letu la taifa ulinde fro make hadui haya kanyakaka hata kidogo mbulongo ya territoire ya Shabunda. Ninamwachia baba administrateur kwa kuweza kusalimia jeshi lake na wakapita wote wa Mai Mingi atawasalimia. Asante baba administrateur. Mingi amjambo. Jambo. Olega samba. Samba. Mingo samba. Samba. Majeshi wetu amjambo. Jambo. Tena amjambo. Jambo. Polisi wetu amjambo. Jambo. Wazalendo ambao wapo hapa amjambo. Jambo. Basi ndio ninakuwa na furaha kubwa sawa gisi mnafahamu. Ministre wa Interieur wa Sud Kivu provincial alinipatia mission ya kufanya itinerance mu groupement 3 groupement Bamuguba Nord, Bamuguba Sud na Baliga kuhusu usalama, mission d'itinérance zaidi sur le plan sécuritaire na ile ingine na communauté de ya Salongo na kadhalika. Basi hivi nilianzia mu groupement ya Baliga, huku kulikuwa shida, matatizo na kadhalika, ila pamoja na Mungu tulifanya kazi ya serikali na tukaendelea. Nilisindikizwa na majeshi, mambo ilikuwa mingi. Mara moja nilimaliza groupement ya Baliga na hivi nimeanza sasa groupement ya Bamuguba Sud. Sawa kisi mnajua groupement ya Bamuguba Sud ni groupement moja kubwa sana ambao watu ni wengi, matatizo, na ni groupement ambao adui anaweza toka Walungu na naingilia hapa. Kwa neema ya Mungu, kwa nguvu ya majeshi wetu, kwa kweli wanafunga njia na kusukuma adui. Tupigie majeshi wetu mikono. Basi ndio hivi, bila kugawia, tunapia kuishi hapa na kusema kwamba vraiment tunafelicite majeshi wetu. Enemy hata kanyakaka mteritori ya Shabunda na ya kanyakaka hivi, tunataka kurudia. Merci beaucoup. On va faire une photo souvenir là-bas.